मनस्थ कर काली तो वोट स्थिर कर क्या दब बोली किसी व्यवस्था करा एडा मु सुनुछु जे ग्रुप पिछा 2000 लेखा आसीछि गवर्नमेंट गवर्नमेंट नुहे एटा गवर्नमेंट रो नुहे एटा गवर्नमेंट रो नुहे तमे जदी ये करबो से तांकरी तरफ रो दउछन बुझिला तांको तरफ के आनी दउ से जे हो हमर त से ऑर्गेनाइजेशन करछन आ मु तो सुनुछि गवर्नमेंट कहीं दबो ग्रुप पई नहीं ग्रुप कहीं दबो तमे तो सुनो तमे तो बीजेपी रे जाउछ तमे जदी न दबो माने आगो को गवर्नमेंट रो कोनो फैसिलिटी पाइबोनी तुमको तो तीनटा ग्रुप आमे ये करछु तमरे भलरे जाई तुमको बुझेइलु तमे सेतरे किछि मतामत देलोनी बरं आउरी तांको संगे रैली कलो तांकरी संगे रहइलो किंतु मु भाबितली राधा माधव एसएजी आम आड़ को आसीबो किंतु तमे मु तो देखली तमे 3 दिन रैली तमरी घर पाखर बिल कहउतनी मु भी सोचुथिले देखली आडा गवर्नमेंट रो आसनी अरे गवर्नमेंट रो नुहे बाबा गवर्नमेंट रो नुहे कहूची गवर्नमेंट रो नुहे आउ जा को पचारि पारो ते काटिया दागु पचारु न तमे जितुना को पचारु न जितुना तो ऑर्गेनाइज करची ताकू पचारो एडा सरपंच दउची से सरपंच दउची कि किए दउची मु कहि परिबिनी तमे सब से माने निष्पत्ति नेउछन आ तमे बा कहू सरपंच दउची बोली एटा हां से सरपंच नोमिनी तांको मिसिक ना ये जने दे दबो ताकरी पैसा तुम दिया होची समस्त को वोट पाइले सरकार से माने कोन 1.5 लाख टका आसीची खाली दउछन ये ग्रुप मान को सब दउछन ना हाथ सब अरे मां मु कहि परिबिनी सब ग्रुप को 2000 दिया हैची सब ग्रुप को 2000 किए दउची मु कहि परिबिनी किंतु समर्थित ग्रुप माने तमे कहूछ जे सरपंच दउची बेली अरे सरपंच नुहे मु कहले सरपंच भी ठीक भाबरे नुहे तांकर के सेही माने दउचिबे ना तम कति पैसा कत भी जना पठाइची हां हेलो हेलो तम कति की ए पैसा सरपंच दउरी ना नॉमिनी भी दउ नाही अरे ताकरी भीतर किए दउची से माने तमे केमिति कहि पारिला जे गोटाई निष्पत्ति जे हैला जे गवर्नमेंट जे टंका देउची गवर्नमेंट सुनो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट माने किए गवर्नमेंट प्रताप जना दउथिबो मुख्यमंत्री दउथिबो हां जदी प्रताप जना दउथिबो से पाउथिबे मु कहि परिबिनी मा राणा भौणी मु कहि परिबिनी किंतु ताकर निष्पत्ति हेले जे 2000 ग्रुप मान को दिया जिवो सेठी तीनटा ग्रुप को अलर्ट हेई नै हमें तो सुनिलु 1.5 लाख टंका आइजी ग्रुप मान को फिस्टी पाई 2000 सुनिलो हेइतिबो मु कहि परिबिनी किंतु प्रत्येक तमे बाबा तमे बाबा पैसा बांटुचो ब्लॉक तरफ रु पैसा तम कदी आइजी सेक्रेटरी वाली जानिनो तमे जानिना बोली जे किंतु आमे कोन आमे हाथ पॉकेट रु माटुचु तम कति की पैसा आइजी हां तम कति की आइजी पैसा गवर्नमेंट पैसा तम कति की आइजी कि मो अकाउंट को आइछि पैसा तमे बाबा बांटुचो पैसा अजे मु तो बांटुची जे किंतु मो पाक तम केमिति तम कति के तम असुविधा कोन होउची तम असुविधा कोन होउची काई असुविधा को आम भाई गवर्नमेंट को कर नाही नहीं तमे बा बीजेपी रे जाउछ हम बीजेपी रे जाउ कि जोउडी की जाउ जो नहीं से हेई परिबनी जोउडी की जा तू मने रख तीनटा ग्रुप मु मार्क देई के रखिजी तीनटा ग्रुप रे आंचलिक मंच को आसी परिबनी कोनोसी प्रकार एटा मने रखिता एटा बीजेडी संगठन होउची तमे बीजेडी के जदी दबो ताले जा करबो तम नार के केस दबु हां केस दियो मो नारे केस दियो मु तो भारी गवर्नमेंट टेम्पलेट ला तति में मो नारे केस देले कैरी आउट होबो तने केने आम नार केमिति मचरे रखितो आम हेलो काटी दउ तो सब तो हमहु काटी दउ तो तीनटा ग्रुप को हमहु काटी दे दउ तो केमिति तमे बीजेपी रे काम करछो जो लोग समेत भी जातो नहीं तमे बीजेपी रे काम करछो तमे कहले हमें दबुनु काहे दबु केमिति तमे वोट दबु के हम को मन में तमे पैछो आ तमे मन भीतर तमे बा जाइछलु सेति पई तमे बा घोड़े कि हमको बाहर कर देल ना ना हमें जाउनो हमें पिंडार सेठी बसिले भी तमे उठी के पळेइलो समिति को फोटो उठे नहीं देलो हां समिति को फोटो उठे ना उठे तमे बा फोटो उठेबा पछन बोलो को तमे को पांच गवर्नमेंट करजी जा 5 जन को न्याय करजी ना नहीं गवर्नमेंट न्याय करनी तमे ताले कहू कुह वर्तमान कुह जे से कथा छाड़ो तमे काल बीजेडी दबो की वोट हम वोट बीजेडी के दबो की तमे केमिति जानिला हम टंका केमिति तमे रखिछ 2000 के रखिला तमे रखिछ मु रखिछि हां त भलो मु रखिबी आ तमे बीजेपी की दबो मु काई देबी
ତମେ କଣ ବାଟିକି ଆମେ ବିଜେଡି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦେଇଛେ, ଆମେ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କୁ ଦବୁ। ଆମକୁ ତମେ କାଇଁ ଦବୁ? ତମେ ଶୁଣ, ଆମେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ ଆମେ ନାଇଁ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥିତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଦିନ ସମର୍ଥନ କରୁଲ। ଫୋନ କାଟ ତାକୁ ତାଙ୍କ ତମେ ରଖ ରହ ଟିକେ ରଖ ଫୋନ କରୁଛ। ହଁ। ଆରେ ସିଏ ବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଇସା ତମ, ମୁଁ କହିଲେ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି? ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ତମକୁ କିଏ ଦେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ବିଜେପି, ତମେ 3ଟା ଗ୍ରୁପ ଯାକ ବିଜେପି। ହଁ ଦଳ କଣ, ଦଳକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି? ବିଜେଡିର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଦଳକୁ। ଆଉ ତାହେଲେ କିଏ ତମେ ହାତରେ ଦବ? ହଉ ହଉ ହଁ ଆଉ କଣ କହିବାର ଅଛି କି? ନାଇଁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତମେ ଗ୍ରୁପ ରିଜେକ୍ଟ କଲ, ଏଇଠୁ ତମେ ନାଇଁ ବାପା ଶୁଣ, ଆମେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଅଛି ଆମ ପାଇଁ, ତମକୁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଯାଇଥିଲି, କିଛି ଗୋଟେ ସମୟ ତମେ କେହି ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଲନି, ବରଂ ଆହୁରି ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ମତେ ଯାଛା ଟେକିରି କହିଲେ ଆମେ ନୁହେଁ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କଲ। ତେଣୁ ତମେ ସେଇଟା, ଆମେ ଆଉ ଲିଷ୍ଟ କରିବୁ କଣ? ଆମେ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଲିଷ୍ଟ କଲୁ। ତମକୁ କେମିତି ଲିଷ୍ଟ କରିବୁ ଆମେ? ହଉ ହଉ ବୁଝିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଆମେ ରଖିକି। ଜାଣୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ। ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣ, ମୁଁ ଠାକୁର ତମ ବାବାଙ୍କର ଆଣ କହି କହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଦେଇନି। ସେ ପ୍ରତାପ ଜେନା କାଇଁ କଣ କହୁଛ? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଭଲ ପାଅ? ଶୁଣ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇ, ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁ ଦବ? ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ହଉଛି 15,000। ସେ ଝିଅମାନେ ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦବ। ସିଏ ବି ଦିଆ ହେଇନି, ସିଲେକ୍ସନ ବି ହେଇନି, ଆଗକୁ ହବ। ତା ବି ଦିଆ ହେଇନି ଏ ବର୍ଷ। ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କଥା କହିବି? ତମେ ସିଲେକ୍ସନ କଣ କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଆଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହକ ଅଛି। ହଁ ଭାଗ ଅଛି ଯେ, ତମ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ହେଇଥିଲେ ତମର ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଆସିଥାନ୍ତା ନା। ଆକାଉଣ୍ଟ କାଇଁ ଆସିବ? ଆସିଛି ତମ ପାଖକୁ ନ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ନାହିଁ। ସଂଘ ତମେ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବା ପଇସା ସେଇ ଆସୁଛି ତମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପାଖକୁ। କହିଦେଇଛି, ତମେ ଯଦି ବିଜେଡି କୁ ଦେବ କି ବିଜେଡିର ତମ ସମର୍ଥନ କର, ତମେ କଣ କଲ? ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲ। ଆମେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉ ସେଥିରେ ରେକର୍ଡ ନୁହଁ। କରିକି ଯାହା ତାର ହଉ, ରେକର୍ଡ ଯାହା କର, କର, ତମର ଗ୍ରୁପ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ। କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଫୋନ କରିଛି ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିକି ମତେ ଶୁଣ, ଦିଅ, ମୁଁ ଛାଡିବି ତାର। କର ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ ତମର ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଇ ତମେ ଯାହା ତମେ 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 ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ କିଏ? ହଉ, ତମେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମର ଦବ, ବ୍ଲକ ରେ ଯାଇ ପଚାରିଦବ ଆବେ ସେ ହେଲା। ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ରେକର୍ଡ ବ୍ଲକ କର, ରେ ଯାଇ ପଇସା ବିଡିଓ କେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସିଡିପିଓ ବିଜେଡି କୁ ବାଲା ପଚାରିଦବ ହେଲା। ସବୁ ଏମିତି ବ୍ଲାକମେଲ